ਲੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸਮਝ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਆਈ ਸਮਝ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ना चलो। डोगर मोटर्स का नाम सुना होगा, शहजाद डोगर का नाम सुना होगा। किस तरह दनदनाते फिरते थे, किस तरह अकड़ते फिरते थे। वो तमकनत, वो गरूर, वो घुमंड। ਲੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कि मैं बात तुम देंगा पा के खोल देंगा। उनकी जो जबान है वो किसी का भी लिहाज नहीं करती। ये झलकियां आपने मुलाहिजा फरमा ली, उसमें डोगर साहब भी नजर आ रहे हैं दंदनाते हुए। मैं बाह पा देंगा, मैं अंदरों लंघ जाऊंगा, मैं जो हो जाऊंगा, मैं जो हो जाऊंगा। और वक्त की ऐसी दगाबाजी है कि आज इनके अंदर से इनके वालिद ग्रामी और इनके सगे भाई ही गुजर गए हैं। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ठीक है। तो बराए मेहरबानी तुसी ना कमेंट वगैरह ना करो। आपने इतना सहमा हुआ शहजाद डोगर पहले कभी देखा है? आपने इतना हारा हुआ शहजाद डोगर कभी पहले देखा है? आपने इतना बुझा हुआ शहजाद डोगर कभी पहले देखा है? आज मुझे एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी साहब की एक इंटरव्यू में बात याद आती है कि उन्होंने कहा कि ये टिकटॉकर्स की जाली लड़ाइयाँ। तो मैं उस वक्त हैरान हुआ कि जाली लड़ाइयाँ कौन सी होती हैं। तो उनकी बात 100% सच साबित हो गई कि जाली शोहरत, जाली दिखावा और जाली लड़ाइयाँ, आप जिसके पास नौकरी करते हैं उसको माने। आप तो अपने वालिद ग्रामी के मुलाजम थे, आप तो अपने भाइयों के मुलाजम थे। आपका तो डोगर मोटर से बतौर मालिक को लेना देना ही नहीं था। और अब आपने एक नया इश्तिहार भी दे दिया है कि डोगर मोटर पाकिस्तान के नाम से, और जल्द नाम रखूंगा। इससे पहले जो डोगर मोटर का आप जिक्र करते थे, तो इसका मतलब वो तो कभी आपकी थी ही नहीं। लोगों को आपने झूठ और फ्रॉड में सौदा बेचा। और कितना जमाना साज हमारे ग्रुप एडिटर इंसान है, किस कदर शनासा है दुनिया से कि उन्होंने 1 महीना कबल तुम्हारी इस जिल्लत और रुसवाई का ना सिर्फ अहाता किया बल्कि उसके ऊपर एक कंप्लीट वीला किया। सुनने के लायक है ये वीला। तजर्बाकार बंदे ने, वो चाहिए ने गड्डी नूं समझदे होण ते गड्डी दी डील करा लैंदे होण, वो बंदे सानूं चाहिए ने ते ए फैसलाबाद दे विच। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, वक्त भी कैसी अजीब सी चीज़ है कि ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ हमारे अपने ही सामने लाके खड़े कर देते हैं। डोगर मोटर्स का नाम सुना होगा, शहजाद डोगर का नाम सुना होगा। किस तरह दनदनाते फिरते थे, किस तरह अकड़ते फिरते थे। वो तमकनत, वो गरूर, वो घुमंड, ओहो, उसको देखने के बाद मुझे इतना अंदाजा तो था कि ये इतना वजनी पत्थर, इसका वजन सह नहीं सकेंगे किसी भी सूरत। और मुझसे भी कहीं ज्यादा अंदाजा हमारे ग्रुप एडिटर सैयद हुसैन बुखारी का था, जिनके आप प्रोग्राम बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ देखते हैं। ये आज से कुछ रोज़ कबल, तकरीबन 1 महीना कबल उन्होंने प्रोग्राम किया है। उसकी कुछ झलकियां मुलाहिजा फरमा लीजिए कि वो डोगर साहब के बारे में प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं। ਲੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कि मैं बात तुम देंगा पा के खोल देंगा। उनकी जो जबान है वो किसी का भी लिहाज नहीं करती। उन्होंने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट इस नौजवान को थमा दी कि ये आपकी गाड़ी की एक्चुअल पोजीशन है। वो नौजवान फट पड़ा, उसने कहा जी मेरी गाड़ी जहां से ठीक है वहां से आपने खराब कर दी है। आपने कहा जी ये डैमेज है, वो तो बिल्कुल ठीक है। नौजवान ने
पाक व्हील से भी इंस्पेक्शन करवाई हुई थी। इसने जब पाक व्हील वाली इंस्पेक्शन उनके सामने रखी, ਏਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਟ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। गालम गलोच की, जिससे ये लड़का बेजार होके वापस घर आ गया। ये झलकियां आपने मुलाहिजा फरमा ली, उसमें डोगर साहब भी नजर आ रहे हैं दंदनाते हुए, मैं बाह पा देंगा, मैं अंदरों लंघ जाऊंगा, मैं जो हो जाऊंगा, मैं जो हो जाऊंगा। और वक्त की ऐसी दगाबाजी है कि आज इनके अंदर से इनके वालिद ग्रामी और इनके सगे भाई ही गुजर गए हैं। इनके वालिद ग्रामी और सगे भाई ने मुकम्मल तौर के ऊपर आज ये चीज़ अवेजा कर दी है कि जो डोगर मोटर है वो बुनियाद इनके वालिद ग्रामी और इनके भाइयों ने रखी है, यानी कि डोगर मोटर कभी इनकी थी ही नहीं। और यहां तो कुछ अपना भी हो तो किस चीज का मान, किस चीज की अकड़। मैं अक्सर बेशतर निजी महफिलों में बैठा होता हूं या दोस्तों से मेरी गपशप होती है, तो मैं ये कहता हूं कि यार ये अकड़ जो है ना, अकड़, ये जो एक रोब है अपने अंदर, ये जो एक मच पाला हुआ है हमने अपने अंदर, एक अपने अंदर एक जलाल पैदा किया हुआ है, ये सारी चीजें रब्बुल इज्जत की जात को सहती हैं। ये घुमंड सिर्फ अल्लाह ताला को सहता है, इसके अलावा नहीं किसी को सहता। वो जब चाहता है बादल बरसा देता है, वो जब चाहता है सैलाब ले आता है, वो जब चाहता है जलजले ले आता है, वो जब चाहता है धूप को रात की शक्ल में बदल देता है, वो जब चाहता है एक गर्म तरीन मौसम को सुहाने मौसम में बदल देता है, वो जब चाहता है उन लोगों को आपस में मिला देता है जिनके रिश्ते आसमानों के ऊपर बने होते हैं। क्या क्या उसकी कारागरियां, क्या क्या उसके हुस्न है, क्या क्या उसकी नजाकतें हैं, और किस तरह वो उबर उबर के लोगों के सामने आता है। और उसके बावजूद उसकी तकसीम जो लोगों में वो तकसीम करता है, उसकी इस सुन्नत को हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करते कि हम भी लोगों की उसी तरह मदद करें जिस तरह अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ने इंसानों को अपना नायब बना के भेजा, लेकिन उसके घमंड को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फिर औंधे मुंह जा गिरते हैं। इसी तरह शहजाद डोगर, इसकी ललकारें, इसकी आवाजें, इसके इस्तकबाल, इसके डाला कल्चर, इसकी बदमाशियां और इस शख्स की अकड़, इस शख्स की ऊंची आवाज के अंदर लाउडनेस, इसकी वो, यानी कि आप अंदाजा करें कि वो गरज चमक। और अब वीडियो में ये क्या मुलाजा फरमा रहे हैं ये भी देख लें। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲ ਜਲੀਲ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲ ਜਲੀਲ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟ ਗਲਤ ਏਡੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बराए मेहरबानी तुसी ना कमेंट वगैरह ना करो। आपने इतना सहमा हुआ इन शहजाद डोगर पहले कभी देखा है? आपने इतना हारा हुआ शहजाद डोगर कभी पहले देखा है? आपने इतना बुझा हुआ शहजाद डोगर कभी पहले देखा है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जमीन पर ही कई लोगों के हिसाब किताब चुकते कर देता हूं, और उन लोगों के जो झूठ, फरेब, एक डकौंसलेबाजी की जिंदगी जीते हैं। आज मुझे एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी साहब की एक इंटरव्यू में बात याद आती है कि उन्होंने कहा कि ये टिकटॉकर्स की जाली लड़ाइयां, तो मैं उस वक्त हैरान हुआ कि जाली लड़ाइयां कौन सी होती हैं। तो उनकी बात 100% सच साबित हो गई कि जाली शोहरत, जाली दिखावा और जाली लड़ाइयां, ये इनकी जिंदगी को इस कदर दागदार कर चुके हैं, इस कदर दागदार ये हरकतें कर चुकी हैं कि अब ये चाहें अपना कुब निकालना भी और सीधा होना भी, तो ये उस अकड़ के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते।
آپ خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں, ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ جس کے پاس نوکری کرتے ہیں اس کو مانیں. آپ تو اپنے والد گرامی کے ملازم تھے, آپ تو اپنے بھائیوں کے ملازم تھے. آپ کا تو ڈوگر موٹر سے بطور مالک کو لینا دینا ہی نہیں تھا, اور اب آپ نے ایک نیا اشتہار بھی دے دیا ہے کہ ڈوگر موٹر پاکستان کے نام سے, اور اس میں آپ بتا بھی رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ میں جلد نام تجویز کر رہا ہوں اور جلد نام رکھوں گا. اس سے پہلے جو ڈوگر موٹر کا آپ ذکر کرتے تھے اس کا مطلب وہ تو کبھی آپ کی تھی ہی نہیں. لوگوں کو آپ نے جھوٹ اور فراڈ میں سودا بیچا. یعنی کہ میں کہوں کہ ڈیلی سوشل پاکستان کا آنر میں ہوں تو میں نہیں ہوں, میں یہاں پہ بیورو چیف ہوں. میری اتنی ہی قدر و منزل ہے. یہ کرسی کے اوپر جب تک میں بیورو چیف ہوں تب تک بیٹھا ہوں. جب مجھے یہاں سے اس انچارجشپ سے اتارا جائے گا تو یہ میں اپنی کرسی اور یہ اپنا ساز و سامان سمیٹوں گا اور کسی اور جگہ بیٹھ جاؤں گا. یہ رب العزت کے معاملات ہیں, یہ ایسے ہی نظام چلتے ہیں, اسی طرح کہانیاں چلتی ہیں. ہاں میں جب تک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے یہ بتانا لازم ہو جانا چاہیے کہ سید علی سلمان بخاری اور سید حسن سلمان بخاری کے علاوہ اس کا کوئی مالک نہیں. یہ جو پلر کھڑا ہے اس میں ان لوگوں نے اپنا خون دیا ہوا ہے, اور ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ایک تسبیح کا دانہ بنایا ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے روزگار ان کے ساتھ وابستہ ہیں. اب میں یہاں پر ہی بیٹھ کے بدماشیاں شروع کر دوں اور باں پانی شروع کر دوں اور پورا اندروں ننگنا شروع کر دوں تو پھر زوال, ذلت اور رسوائی, ان گنونی چیزوں سے میں کیسے بچ سکوں گا, کیسے بچ سکوں گا؟ میں کہتا ہوں میں اپنے مالکوں کی پھپھی کا پتر بھی ہوں نا تو کبھی زندگی میں یہ نہ کہوں کہ یہ میرا چینل, یہ میرا نیٹ ورک ہے. ہاں میں یہ کہوں کہ میں اس کا ایک بہت بھرپور اور ایک میجر حصہ ہوں. میری جانب جو ذمہ داریاں ہیں اس ادارے کی طرف وہ میں نے اپنا خون دے کر بھی پوری کرنی ہے. لیکن اسی ادارے کو میں ایک مضبوط ڈھال بنا کر لوگوں کے اندر سے گزرنا شروع کر دوں, بائیں چڑھانا شروع کر دوں, اور بعد میں 10 سال کے بعد پتہ چلے کہ میرا تو یہ ادارہ ہی نہیں تھا, میں یہاں پہ امپلائی تھا, تو پھر میں بھی شہزاد ڈوگر کی طرح ایک ہارا ہوا, ایک مرا ہوا, ایک سسکا ہوا انسان بن کے دنیا کے سامنے آ جاؤں گا. خدا تعالیٰ کی ذات سے, رب العزت سے اور تمام اہل بیت کے حضور یہ درخواست ہے میری کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ رب العزت کی ذات مجھے اپنی محفوظ پناہ گاہ میں لائے. ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کے ساتھ شروع ہوئی کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے, جو تم نے کام دنیا کے ساتھ کیے, لوگوں کے ساتھ کیے, ہم اس کا حصہ بن کے ہم لوگوں کی بھلائی کریں گے, سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, فراڈ نہیں کریں گے, للکارے نہیں ماریں گے, بدماشیاں نہیں دکھائیں گے. تو نے عروج دیا تو نظریں جھکا کر اس کو جریں گے, اس کو برداشت کریں گے. عجز اور انکساری جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ کا سب سے اہم اور ان کی شخصیت کا اہم جزو ہے, اس کو اپنا شعار بنائیں گے. ان کا پورا خاندان دیکھ لیجئے, شہزادے تھے, جنتوں سے کپڑے آتے تھے, اللہ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ تھا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام علیہا, سبحان اللہ, ایک تو وہ خواتین کی سردار جنت, جگر گوشہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زوجہ محترمہ جناب مولا کائنات حیدر قرار علی مرتضیٰ, پھر والدہ گرامی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, اور بیٹا مانتی تھی حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام شہید غازی کو. ناظرین, ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں, ہم اپنی شہرت کو اس طمع کے ترازو میں تولتے ہیں
کہ جس میں صرف اور صرف ذلت و رسوائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم شہزاد ڈوگر، مجھے یہ لفظ کہنے تو نہیں چاہیے، میری اوقات کیا ہے کہ میں کسی کے اوپر ترس کھاؤں، لیکن تمہاری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے حیرت تو ہو ہی رہی ہے، مجھے تم پر ترس بھی آ رہا ہے، اور اس چیز کا بھی سبق حاصل کر رہا ہوں کہ اپنی زبان سے کسی کے لیے ایسے ترچھ اور اتنے حتمی الفاظ نہ نکالیں۔ اور کتنا زمانہ ساز ہمارے گروپ ایڈیٹر انسان ہے، کس قدر شناسا ہے دنیا سے کہ انہوں نے 1 مہینہ قبل تمہاری اس ذلت و رسوائی کا نہ صرف احاطہ کیا بلکہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویلا کیا۔ سننے کے لائق ہے یہ ویلا۔ میں چاہوں گا کہ بایو کے اندر اسی ویلا کا لنک بھی لگایا جائے تاکہ سنیں، اور ان لوگوں کو جن کی زندگیاں ہم سے زیادہ طویل ہیں اور جن لوگوں نے زندگی کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، ان کی باتوں کا مول ڈالیں، آپ بڑی مشکل سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سہارا دے شہزاد ڈوگر۔ اگر آپ سنبھل جاتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اپنی اس للکار کو روک لو، جتنا مرضی کما لو، جتنی مرضی جھوٹی شان و شوکت پیدا کر لو، صرف 2 وقت کی روٹی کھا سکو گے، کچھ کپڑے خرید سکو گے، جب دل چاہے گا جوتی لے لو گے، کوئی گاڑی اپ گریڈ کرا لو گے، اپنے گھر کی رینویشن کرا لو گے، کوئی بیوی کو سونے کی تنبا تمکا بنا دو گے۔ اس کے علاوہ تم اگر یہ کہو کہ اپنی زندگی کے اندر 1 لمحہ بھی بڑھا لو یا کم کر لو تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ تمہیں یقین ہے کہ جس رات قبر میں جانا ہے اس رات کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو پھر خدا کا نام ہے لوگوں کو للکارنا بھی بند کرو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔